me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love. She filled every need, made my life complete. And time again, she was with me to the end. She'll believe your dreams, however hard they seem. When you'd almost given up, she was there to lift you up. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love, and she would do it all again for the chance to help you win. She was the one who gave it all. She was the one through every fall. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. Oh, there's nothing in the world like a mother's love. Like a mother's love.
also a wonderful way to worship our God, especially in these trying times wherein He is our only foundation, our only hope. So let us bring back all the praises and glory to Him and sing praises of worship. Call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our head, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, is in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hearts. If we lend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will lift our hearts, He will lift our hearts. If we rend our hearts, He will heal our land. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Thank you, Lord God, for you are able, Lord God. You are able to protect us, Lord God. Your work in place. Let us see. Praise you, Lord God. God is able. He will never fail. He is Almighty God, greater than all we ask, greater than all we see. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able.
above all we hope. He has done great things. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. It up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Thank you, Lord God, for everything that you've done for us, Lord God. Even in these trying times, Lord God, we will never miss to thank you each day, Lord God. For you have blessed us more than enough, Lord God. You have given us grace in which we don't deserve, Lord God. You work in ways in which we can't see, Lord God. We trust in your plans, Lord God. Hold us with your hands, Lord God, with your mighty hands, Lord God, and heal our nations, Lord God. Heal the world, Lord God. And we bring back all the glory and praises to you, Lord God. In Christ's name we pray. Amen. Hello, brothers and sisters in the Lord. Good morning. Once again, mapasalamaton kita sa Ginoo sa iyahang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi nga in spite that we are facing this crisis, no one can stop us from worshiping Him. By the way, thank you so much, praise and worship team, for your lives. I really thank the Lord nga nagapagamit kamo si Ginoo para sa iyahang kahimayaan. Now mga igsoon, abruptly ang ato karon nga sitwasyon sa kinabuhi, daghan gyud ang nangausab. Dili sayon nga mugawas ka, magmaskara, unya physical and social distancing is being implemented, o ang atong gobyerno naagyoy pamaagi nga makaabot kita sa ginatawag og new normal. But actually it's not a really normal sa atong pagkinabuhi. So we are facing changes from time to time. And that is why the word of God for us this morning entitled How to Face the Challenges
of change. Again, I would say how to face the challenges of change. Now, brothers and sisters in the Lord, there is really need for us to face these challenges sa mga kausaban sa atong kinabuhi. Because facing changes are very difficult to define. Especially mga igsuon kung ang mga kausaban sa atong kinabuhi dako kaayo og impact nga makapaluya kanato. If we do not know the nature and the essence of change, it will make us disappointed. And makapahimo kanatong makapaluya o makapahimo kanatong dili nato makita ang bili sa atong kinabuhi. Now consider this. The human experience is filled with anticipation of the good things and dread of the bad. We have dreams, goals, hidden desires, and needful impulses. When we most expect fruit and fulfillment, we find none. We find nothing. Oftentimes, when we expect barrenness, God gives fruit. The seasons of life frustrated us. The seasons of life frustrates us. Now, maybe earlier this year, you have dreams, you have ambitions sa imong kinabuhi. Siguro mga igsoon, gusto nimo nga magkadako imong negosyo, gusto nimo nga ang imong influence magkalapad, daghan kag mga damgo sa imong kinabuhi, and yet suddenly, abruptly, ang atong sitwasyon nahimong nahunong ka, naay pandemic nga nahintabo unya nakapahimo kanimong walay bili, nakapahimo kanimong nakapastop sa imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. And that is why the Word of God this morning teaches us and reminds us in His Word in Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8 on how to face the challenges of life and how to handle the challenges of change. Now, ako basahon mga igsoon, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, it says, "There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. Listen, ingon pa dinhi, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace." And in verse 11, it says, "He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity into the human hearts." Now, mga igsoon, the Word of God is very clear that there is a time for everything. There is a time for everything in relationships. There is a time for everything in your work, in your job. There is a time for everything in your businesses, or whatsoever nga inyuhang ginapambuhat sa inyuhang kinabuhi. There is a time to start and a time to end. So there is a change. Ang uban sa to mga igsuon nga mga changes na ay mga it will cost you nothing, but there are also changes nga makapaguba sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Now, for us to understand, for us to know on how to face the challenges of change effectively, we need to understand changes. We need to understand the nature of change. We need to understand the essence of change. Okay? Now, number one, understanding changes. Change is inevitable. Change is inevitable. Meaning to say mga igsoon, we cannot control change. It happens all the time. It happens anytime. Wherever, whatever mga igsoon, change inevitable, di gyud nato mapugan. That's the nature of change. In verse 1, it says,
there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. There is a time. It was declared by God that there is a time for everything, and we cannot change the changes along the way because it is inevitable. And number 2, change is constant. It keeps on going and going, mga igsoon. It is a constant. Now, siguro sa mga estudyante na sa pagkakaroon siguro mo graduate na gid siguro mo, no? Sa uban po nato nga mga naganegosyo, siguro karon nga panahon nagadako na ang inyong negosyo. Sa mga nagatrabaho, siguro karon na siguro ang panahon nga ma-promote mo sa inyong trabaho. Karon na siguro ang panahon nga mapahuman ninyo inyong balay. Karon na siguro nga panahon nga kung diin ang inyong mga damgo sa kinabuhi matuman. But then sa ako nang gikaingon, suddenly, abruptly, mga igsoon, nahimo ka ng walay pulos, nahimo ka ng walay kawang. Dako kaayo ang na maingon nato nga panghintabo tungod sa atong sitwasyon karon. Abruptly na usab-usab ang imuhang mga direction sa kinabuhi. So it is inevitable and it is constant. No, walay panahon sa atong kinabuhi nga magundang ang mga kausaban. Anytime, all the time, hangtod nga buhi ta dinhi sa kalibutan, mga igsoon, we can always face the challenges of change. And that is why we need to be reminded that change is constant. And another thing, aside from change is inevitable, change is constant, another thing, change is unpredictable. We do not know kung kanus mo strike ang mga changes sa atong kinabuhi. We do not know when the good and the bad times happen. We do not know the cyclical pattern of living in a matter of relationships, labor, and also the countless emotions we have. And this makes us realize our limitations, that we really don't know what lies ahead. Now, speaking and facing the changes of life, this makes us realize that we are a finite human being. Wala kita nasayod unsay mahitabo nato ugma, unsay mahitabo nato sunod bulan or sunod semana, because changes are unpredictable, inevitable, constant, and unpredictable. And so we live in a world where changes is inevitable, constant, and unpredictable. And the most important thing to understand is that the season of life is not always favorable. So we'll drive ourselves crazy if we don't understand these things sa atong kinabuhi. Now, the most important thing to understand is that the season of life is not always favorable. Nasa ako nag-ingon ng mga igsuon, ang dako kaayo nga makahatag kanatog kasakitan sa atong kinabuhi. No? Like for example, you have dreams, goals in life sa imong family, and then suddenly, usa sa imong mga kabahin or usa sa imong minahal sa kinabuhi, gikuha sa Ginoo. Na mga igsoon, dili na siya sayon nga mga changes. Maayo lang kung ang mga kausaban sa atong kinabuhi from good to better. But then it's not always mahintabo sa kanunay, no? Naay mga panahon nga nindot na ang dagan sa imong kinabuhi, but then nahitabo ang mga worst nga mga sitwasyon diha kanimo, and it's not easy, it's not always favorable. But then we need to face these challenges of change. Kung naa may mga butang, mga igsuon nga kanunay nagakausab, mao kining mga kausaban, but then naapoy mga butang nga dili mausab. Okay, now first, understanding change, but there are things that will never change. Okay, now we contrast things that are changeable sa atong kinabuhi, but there are also things that will never change. Number one, things that will never change, of course, God will never change. God will never change. In Malachi chapter 3 verse 6, it says, the Lord do not change. It says, I, the Lord, do not change.
In Hebrews chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. God does not change. Gusto sa Ginoo nga ipakita nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan is changeable. Nagakausab og ang tanan nga mga kausaban nga nahitabo dili favorable kanato, kanunay siya nga nagapitabo dili nato na mapugnan og hangtod buhi ta sa kalibutan mga igsoon, makasinati kitag mga kausaban sa atong kinabuhi. Mao ka nang ipakita dinhi sa libro sa Ecclesiastes. But then ang gusto sa Ginoo nga i-divert kita niya sa unsa man nga mga butang nga dili mausab. O number 1 ini, ang Ginoo mismo wala nagakausap. Number 2, God's love will never change. When God says, for God to love the world, when God says, I love you, it will forever. God's love will never change. In Jeremiah chapter 31 verse 3, ingon pa sa Ginoo, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing love. And in Romans chapter 8 verse 38, this is a very familiar verse na gaingon, nothing can separate us from the love of God. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No one can separate us from the love of God. So God's love will never change. God itself will never change. Another thing, God's word will never change. The Bible, the word of God, it will never change. Isaiah chapter 4 verse 8, it says, the grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. That's in Matthew chapter 24 verse 35. Jesus himself said that my word will never pass away. So there are things in life that are eternal in value that will never change. God's word, and even God's purpose for your life will never change. God says, many are the plans in a man's heart, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Now, na makita na ito mga igsoon, ang contrast ni ini. Ang mga butang dinhi sa kalibutan are changeable. But ang mga butang nga iya sa Ginoo, dili mausab. Now, as we face the challenges of changes sa atong kinabuhi, ma-distinguish nato karon mga igsoon, makita nato kung unsa ang mga butang nga atong pagabuhaton nga makapahimo kanatong paglig-on sa pag-atubang sa mga kausaban nga atong giatubang sa atong kinabuhi. Ang Ginoo wala nagakausab, ang atong kinabuhi nagakausab. Ang dagan sa atong kinabuhi nagakausab. Ang dagan sa atong pangunahuna nagakausab. Ang dagan sa atong mga pagbati nagakausab. Ang direction sa atong kinabuhi nagakausab. Nagadepende siya kung unsa ang mga kausaban along the way. Gipakita sa Ginoo nga while we are under heavens, samtang naa kita sa kalibutan, makasinati yung kitag kausaban. But then God wants us also to remind us that God, He will never change. And so the book actually tells us that apart from God, life is useless, futile, and meaningless. If you are particularly fruitless now, or even fruitful in your relationships, in your businesses, in your works, and even in your goals and dreams, know that it's only for a time. And in verse 11, He makes all things beautiful in His time. He makes all things beautiful in His time. Makita nato sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga samtang naa ka dinhi sa kalibutan, again and again, dreadful ang mga changes nga atong masinatian. Dili sayon ang mga changes nga atong pag-aatubangon. But then, ingon pud siya that apart from God, this is the theme, this is the timeless principle in the book of Ecclesiastes, that everything apart from God, life
is meaningless. Now, unsa may ginatudlo sa Ginoo kanato? Ang ginatudlo sa Ginoo kanato, although life is meaningless, life is futile, life is useless apart from God. O kanunay pagyud kini nagakausab-kausab, gitudluan kita sa Ginoo that in verse 11 ingon siya, He makes all things beautiful in His time, in its time. Meaning to say mga igsuon, kuhaon sa Ginoo ang atong atensyon. Kuhaon sa Ginoo ang atong panghuna-huna. Nga kung naamay mga butang, nga makapahimo ka natong paglig-on, makapahimo ka natong mahimsog sa pagbarog sa mga kausaban sa atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga dad-on kita niya sa verse 11 nga nagaingon, God makes all things beautiful in His time. Naaragyod sa kamot sa Ginoo ang nindot nga mga plano sa atong kinabuhi. Now, sa atong pag-atubang sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi, again and again, wala kitay laing kapaignan, wala kitay laing gigunitan, wala kitay laing gisaligan mga igsoon, kundi ang Ginoo nga maoy nagakontrolar sa tanan. Now, in application sa atong kinabuhi, how should I respond towards change? Unsaon man ako pag-apply ang pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi, kay di man di ay mapugnan ang mga kausaban, dili man di nato kini makontrol, og kanunay man di kini nagapadayon, og dili man di kini siya favorable sa atong kinabuhi. Gitudlo sa Ginoo kanato nga kung kanunay kita magatan-aw ni ining mga butang, life will become useless. And lisod kayo mga igsuon nga makig-away kita sa mga kausaban nga usahay gani makapaluya kanato. And that is why God wants us to respond toward change in this way. Number 1, view the change from the greater perspective. View the change from the greater perspective. Now in Ecclesiastes chapter 3 verse 11, again and again, God made everything beautiful in its time. God made beautiful in its time. Wow. Unsa may pusabot ay pasabot ana mga igsuon. Although kasinati kita mga changes sa atong kinabuhi, maayo man na siya og dili, but at the end of the day, ipahimutang ra gyud sa Ginoo ang tanan. And that is why we need to view change not only from this world, not only from this earth, not only sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, but beyond. We have to view change from the greater perspective. Nga mga kausaban nga nagapahitabo sa atong kinabuhi, dili lang dinhi sa kalibutan, kung dili ipahimutang kini sa Ginoo sa iyahang kaugalingong panahon o sa iyahang kaugalingong pamaagi. Unsaon nga makaatubang kita, unsaon nga ato gyud nga masuklan, ato gyud nga matan-aw ang mga kausaban sa atong kinabuhi. Tan-aw nato ang kausaban dili lang sa kalibutan, kundi sa langit nun nga mga butang nga iya sa Ginoo. Number 2, how should I respond toward change? Number 2, acknowledge and trust God's sovereignty. There are things in life nga kung diin ang Ginoo mao'y nagakontrolar sa tanan. Daghag mga butang nga ipahimutang ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ang tanan nga mga butang nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi mga igsoon, maayo man na siya og dili maayo, daotan man na og para diha kanimo dili na siya dapat mahintabo. But then God has a purpose. Nganong nahintabo kana siya sa imuhang kinabuhi? You have only to trust God no matter what. Ang tanan nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi, walay mga butang nga wala nahibaw-i sa Ginoo. Ang mga nagapanghitabo sa imong kinabuhi, nakit-an sa Ginoo, kabalo ang Ginoo, unsa kasakit ka na, kakita ang Ginoo, ug unsa ka na ka-dreadful. Kabalo pod ang Ginoo, ug unsay response nimo ana nga mga butang. Kabalo ang Ginoo, unsa ka na kasakit sa imong kinabuhi. But again, God is sovereign. God is in control. God knows sa mga detalye sa atong kinabuhi. And that is why we have to acknowledge and trust God's sovereignty. God knows everything. Unsa man ang mga changes sa imong kinabuhi, wala natulog ang Ginoo mga igsuon. Naa siya'y nindot nga plano sa insaktong panahon. Number 3, how should I respond
not only to view change from the greater perspective, not only to acknowledge and trust God's sovereignty, but number 3, this is another important thing in responding toward change, focus on what never changes. Focus on what never changes. He has made everything beautiful in His time. We need to focus on what never changes, and that is God. Makita na to mga igsoon, no? Pagkaanindot yun, in spite sa atong mga gikahadlukan, in spite sa mga kalisdanan, in spite sa ato nga mga pag-atubang o mga kausaban sa atong kinabuhi nga dili maayo sa uban nga panahon, dili pud maayo sa uban nga mga sitwasyon, dili favorable kanato, paapan ang Ginoo nga atong gisaligan, involved gyud siya sa atong matag kinabuhi. Dili gyud ta makaatubang og adunay dakong kaisog sa mga challenges nga atong sa mga challenges nga mga kausaban kung dili gyud inubanan sa Ginoo. Niining tanan nga atong giagian mga igsoon, mga kahadlok man, mga kausaban man nga mga dinagko, mga failures man nga mga damgo, mga wala man nahuman nga mga goals, wala man nahuman nga mga pangandoy sa kinabuhi. Og makapahimo kanatong makapaluya, makapahimo kanatong frustrated, makapahimo kanatong mga igsoon, murag makaingon tag wala na kitay bilis sa atong kinabuhi. Ang nakanindot lang kay wala gyud puy butang nga ang Ginoo wala nagagiya kanato. Wala gyud puy mga butang nga ang Ginoo nakig-uban kanato. Wala gyud puy mga butang nga wala ipahimutang sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo nagaingon, He has made everything beautiful in its time. Ingon pa gyud siya diri, He has also set eternity in the human heart. Now mga igsoon, kanang atong instinct nga magapangita kita og eternidad sa atong kinabuhi, ang Ginoo maoy nagabutang kanato ni ana. Ug gusto sa Ginoo nga gamiton nato kana siya nga instinct sa eternidad nga atong ibalik diha kaniya og isalig kaniya ang tanan. Mga igsoon, usa gyud sa mga butang nga kanunay na kong ginasulti nga lisod kayo atubangon kining gikahadlukan nato nga kamatayon. Dako gyud kay kana siya kausaban sa atong kinabuhi, labi na gyud sa atong mga minahal sa kinabuhi. Sa ako nang gisulti ganina. But then, in spite, bisan pa man sa kamatayon, bisan pa man sa pinaka-worst nga sitwasyon, pinaka-worst nga senaryo nga mahitabo sa imong kinabuhi, naagyod gihapoy nindot nga butang nga giandam ang Ginoo. Maghulat lang ta mga igsuon, bisan sa eternidad, ang Ginoo adunay nindot nga plano diha kanimo. Brothers and sisters in the Lord, life involves both risk and opportunity. Because life has no guarantees, we must be prepared. Just because life is uncertain does not mean we should do nothing. We need a spirit of trust and adventure. We need a spirit of trust and adventure diha sa Ginoo in facing life's risks and opportunities with God's directed enthusiasm and faith. With God directed enthusiasm and faith. As we face the challenges of changes sa atong kinabuhi, we cannot face challenges alone. We need God's guidance. We need to exercise our faith. Mga igsuon, dili nato makaya ang pag-atubang sa mga kausaban nga nagapahitabo sa atong kinabuhi. Sa mga dili usab nato makaya ang mga butang nga atong gikahadlukan. But again and again, ang nakanindot lang mga igsuon, kay sa mga butang nga di nato makaya, na ay Ginoo nga able nga muhatag kanatog paglig-on sa atong kinabuhi. Ug mao kana ang Ginoo. And that is why view the change. I will view the change from the greater perspective, acknowledge and trust God's sovereignty, and focus on what never changes. Unsa may mga butang mga igsuon nga dili mausab, ang Ginoo dili mausab, ang pulong sa Ginoo dili mausab. Ang iyahang mga plano sa imong kinabuhi mga igsuon dili gyud mausab.
ang gugma sa Ginoo dili gyud mausab. Mo focus ta sa mga butang nga iya sa Ginoo. Sa atong pag-atubang sa mga butang nga nagakausab sa atong kinabuhi. Hinaot pa nga ang pulong si Ginoo nagahatag kanatog paglig-on, ang pulong si Ginoo nagahatag kanatog pagtubo sa atong pagtuo ug sa atong pag-ila pagyud diha kaniya. Samtang nagatubang kita og krisis karon sa kinabuhi mga igsuon, wala kitay laing saligan. Sa imong gikahadlukan wala kitay laing saligan. Sa mga kausaban nga dinagko kaayo wala kitay laing saligan. Ang Ginoo ra gyud sa atong kinabuhi. Hinaot pa og akong mga pag-ampo nga kining pulong nga atong nadunggan karon nagapalig-on sa atong pagtuo diha kaniya. Mag-ampo kita. Ginoong Dios nga labing gamhanan ug labing balaan. Ang among nadungog karon Ginoo nga mensahe diha kanimo nga samtang naa kami sa kalibutan Ginoo, magaatubang kami ug mga dagko nga mga kausaban sa among kinabuhi. Dili na mo kini makontrol. Og kanunay kini nagapanghintabo. Gani Ginoo usahay kanunay kini magahatag kanamo og kasakitan. Kanunay magahatag kanamo Ginoo og mga frustration. Kanunay magahatag kanamo Ginoo og mga kalibog sa among kinabuhi. Because kini nga mga kausaban Lord, it's not always favorable sa among mga kinabuhi. Dili siya kanunay Ginoo kalipay. Dili kanunay Ginoo katawa ang among mahiaguman. Kundi daghan nga mga butang Lord, makasinati kamig mga kasakitan tungod sa mga kausaban nga among ma-encounter sa among kinabuhi. Apan salamat Ginoo kay gitudloan nimo kami Lord nga naay mga butang diha sa imuha Ginong pagka-Dios ug sa imong pagagamhanan nga dili mausab. Salamat Lord nga imuhang promisa dili mausab, ang imuhang gugma dili mausab, ang imuhang pagka-Dios dili mausab. Ug mao kana Lord ang imong gustong ipaabot kanamo nga magatan-aw kami diha kanimo bisan Lord og magatubang kami dagko nga mga kausaban Ginoo, mga challenges sa mga changes Ginoo sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa imuhang pulong, salamat sa imong pagtudlo kanamo. Lord, magahuman kami sa among pagsimba diha kanimo karon nga makapalig-on kami Lord nga mututok lamang diha kanimo. You are the author and the finisher of our faith. Busa Lord, among gibalik kanimo ang tanang pagpasalamat, dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us. Mga igsuon, hangtod magkita-kita na punta sa sunod Domingo sa ato na pong live streaming, sa ato na pong virtual preaching mga igsuon until such time nga i-allow kita sa Ginoo nga magkita na gyud physically sa atong pagsimba. By the way, mga igsuon, gusto lang ako ipahabol nga sa pagkakaron, wala pagyoy advice ang atong gobyerno nga pwede kita magtigom bisan pipila lang ka mga tao. Wala pagyoy advice, wala pagyoy religious gathering nga gitugtan ang gobyerno. Taliwala sa pilar ta kabuok. Bawal ra gihapon, pulo man ta, 15 man ta kabuok, 20 man ta kabuok, 25 man ta kabuok. Klaro gyud ang ingon sa atong gobyerno nga bawal usa ang religious gathering. Busa mga igsuon, ako kamong hangyoon, padayon kita sa pag-ampo sa atong prayer chain. Padayon kita ampo sa atong mga frontliners, mga medical practitioners, sa atong mga kaigsuonan nga naa sa Philippine National Police, mga military personnel, o bisan pa man mga sa ato nga mga naa sa food production or mga food processing, atong ampuan nga kining tanan mapahimutang ug ang Ginoo mo'y magahatag kanatog paglig-on sa makausapa. Og mga igsuon hangtod nga magkita-kita na punta sa sunod Domingo sa sama gihapon nga paagi og sa pagatinuod lang gimingaw na gyud ko diha kaninyo. So God bless us again and again. Happy Sunday. God bless us all. I love you forever.
Get a pick. I got a better idea.